जंग जीत ली, अब अमन की ख्वाहिश। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब में वाज़े ऐलान, कहा कि भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाकिस्तानी फोर्सेज ने दुश्मन को महारत से ज़ेर किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है, लेकिन एक दिन भारत का कब्ज़ा ख़त्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत कश्मीरियों को इस तस्वाब राय के ज़रिए हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत सीज़ फायर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत ना करते तो नताइज होलनाक हो सकते थे। इस तबाही की दास्तान सुनाने के लिए कोई भी ना बचता। ताकत में बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। जंग बंदी सदर ट्रंप की बसीरत अफरोज क़यादत की बदौलत मुमकिन हुई। खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को एतराफ़ में पाकिस्तान ने इन्हें अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया। फ़लस्तीन में मज़ालिम आलमी ज़मीन पर धब्बा और इज्तिमाई अखलाकी नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि फ़लस्तीन ने हर सूरत आज़ाद होना है। दुनिया के दीगर ममालिक से कहता हूँ कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। गज़ा में फ़ौरी सीज़ फायर होना चाहिए। सदर ट्रंप से मुलाकात की फ़लस्तीन में अमन के इम्कान की शमा रोशन की है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन गई है। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मजीद ब्रिगेड फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके 400 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और माशी नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय और इस्राएली जारहियत में शहीद होने वाले बच्चों को ना भूले। खिताब में कहा कि इस्राएली बमबारी में अपनी जान बचाने वाली नन्ही हिंदरजब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। क्या कोई कसूर था उसका? इंसानियत का ये अलमिया है कि नन्ही बच्ची को बचाने में नाकाम हुई है। मासूम बच्ची का नन्हा ताबूत उठाना बहुत तकलीफ देह होता है। भारतीय जारहियत का निशाना बनने वाले 7 साला इर्तज़ा अब्बासी का ताबूत उठाने से तकलीफ हुई। शहदा के नाम हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ जिंदा रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात बहुत ही हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT, क्रिप्टो पर बात हुई। मैंने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तायुन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सऊदी अरब गया 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल मैंने नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। समुद्र पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर समुद्र पार पाकिस्तानियों ने रवा साल $38.5 अरब मुल्क में भिजवाए। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अहम कौमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मसला कश्मीर का मुनसिफाना पुरअमन हल सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी खत्म करने और अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए सेक्रेटरी जनरल के
کردار کی ستائش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے حمایت کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھولنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ سیلاب سے نمٹنے میں پاکستانی حکومت کے کردار کو سراہنے پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل پر زور دیا کہ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے پاکستان جیسے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی جائے۔ بھارتی صحافی کو چالاکی مہنگی پڑ گئی، پاکستانی وزیر اعظم کی حاضر جوابی، پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ بھارتی صحافی کا تنزیہ سوال۔ وزیر اعظم نے حاضر جوابی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سرحد پار دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں جو بھارت نے مسلط کی ہے۔ وزیر اعظم کے جواب پر کہے لگ گئے۔ عالمی فورم پر بھارت کی سبکی، بھارتی صحافی خود خبر بن گیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ بھارتی میڈیا نے سوال کیا جب پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے تو اس وقت مودی کہاں ہیں؟ کیا مودی آپریشن سندور کی شرمندگی چھپانے اقوام متحدہ خطاب کے لیے نہیں گئے؟ پاک امریکہ بڑھتے تعلقات میں نئے باب کا اضافہ، صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی امریکی کمپنیز کو زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبے میں مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وائٹ ہاؤس کے ماڈل کا تحفہ پیش کیا۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین شخصیات قرار دے دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا علمبردار قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروا کر جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر کوئی امریکی مطالبہ سامنے آیا تو ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ اگر بھارت مذاکرات سے انکاری ہے تو ہم بھی کیوں اس پر اصرار کریں؟ پاک بھارت جنگ میں ٹرمپ نے سیز فائر کرایا، اس لیے انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ ایران امریکہ تعلقات پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ایران امریکہ تعلقات میں بھی پاکستان کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ، جنرل اسمبلی ہال میں سناٹا۔ اسلامی ممالک سمیت درجنوں ممالک احتجاجاً ہال سے واک آؤٹ کر گئے۔ جیسے ہی نیتن یاہو تقریر کرنے آئے ہال میں کرسیاں خالی ہونے لگیں۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران جنرل اسمبلی کی نشستیں خالی نظر آئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسمبلی ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے لبنان، شام، ایران اور یمن سمیت دیگر ممالک پر حملوں کا ذکر کیا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو آئی سی سی کی کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دے دیا گیا۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ بھارتی کپتان کو میرٹ پوائنٹس بھی دے دیے گئے ہیں۔ آئی سی سی نے سوریہ کمار یادو کو سیاسی بیان بازی سے بھی روک دیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے بھارتی کپتان کے خلاف آئی سی سی میں باضابطہ شکایت کی گئی تھی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے قومی کرکٹر حارث رؤف پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا۔ صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے موٹر وے سمیت 200 سے زائد سڑکیں متاثر۔ M5 13 مقامات سے متاثر ہوئی، مزید 4 سے 5 مقامات پر نقصان کا خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ موٹر وے M5 15ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ دریائے ستلج کا پانی دریائے چناب میں شامل ہونے میں مزید 1 ہفتہ لگے گا، اس کے بعد تعمیراتی کام ممکن ہوگا۔ سب سے زیادہ نقصان جھنگ اور جنوبی پنجاب کے اضلاع میں ہوا۔ سیالکوٹ اور گجرات میں اربن فلڈنگ سے متاثرہ سڑکیں بڑی حد تک بحال ہو چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے پر وار۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی، کسانوں کو سہولت فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ایک خوددار شخص عالمی برادری سے کیسے اپیل کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے 2022 میں خود عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی شرجیل انعام میمن کو دورے کی دعوت، کہا کہ آپ لاہور آئیں، آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کے لیے کیا کام کر رہی ہے۔ ہمیں آپ کی اپیلوں سے اعتراض نہیں، دن رات وفاق کو مشورے دیں، لیکن اس میں کوئی
कोई हिकमत होनी भी चाहिए। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इश्यूज हैं। गर्दिश कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन चुका। गर्दिश कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पीटीआई दौर में गर्दिश कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने इख्तदार संभाला तो गर्दिश कर्जा 2400 अरब रुपए था। रिकवरी में बेहतरी और मालियाती नज़्मो ज़ब्त से गर्दिश कर्जे पर काबू पाया गया। एक साल में गर्दिश कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 2042 करोड़ रुपए सिर्फ तरसीली नुकसानात और चोरी कम करने से बचाए गए। बैंकों के साथ खुसूसी मुआहदा करके 1725 अरब रुपए के कर्ज पर सूद कम करा दिया गया। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी-कैट टेस्ट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए एमडी-कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसरत। मेयो अस्पताल को एबुलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए फूल प्रूफ और शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। मुतालिबात की मंजूरी के बावजूद आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर को पहिया जाम की कॉल पर बज़ेद। मेंबर एक्शन कमेटी राजा इफ्तिखार 8 मकाम से गिरफ्तार। मुकामी और रियासती एहलकारों को धमकियां देने पर थाना धीरकोट में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विफाक का अमन अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर में पंजाब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला। डडियाल में पुलिस और एलीट फोर्स के 700 से जायद एहलकार तैनात। पुलिस अमले की 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनसूख। एमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र अब्बास इंस्टीट्यूट में मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी।